Bonjour mes chers amis, mes chers élèves et amis bien sûr. Donc on va continuer notre travail sur la préparation au devoir, au premier devoir. Donc comme je vous ai dit, je vous choisis des exercices bien choisis des devoirs باش تستعدوا للفرض الأول. إذا نبداو la première question. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Sans calculer, les nombres suivants sont-ils premiers? Donc, sans calculer. Est-ce que ces nombres-là sont premiers? Jusque 3. Donc là, grand B, grand C, petit 2 et petit 3. Donc, nous, qu'est-ce qu'on sait sur un nombre premier? Un nombre premier, c'est-à-dire qu'il n'admet que deux diviseurs, un et lui-même. D'accord? Mais parfois, lorsqu'on a des nombres plus grands, comment on doit savoir s'ils sont, c'est-à-dire premiers ou non? C'est ce qu'on va voir. Donc ici, sans calcul. Donc ici, on fait la négation, c'est-à-dire si on trouve que ces nombres, c'est-à-dire admet d'autres multiples que 1 et le nombre lui-même, donc on va conclure que ce ne sont pas des nombres premiers. Donc on va travailler, si on peut dire, par la négation. Donc on a A, ce n'est que 49 fois 11 fois 7. D'accord? Attention, ici c'est plus 7, voilà, plus 7. Donc je remarque automatiquement que le 49 c'est un multiple de 7. Donc je peux l'écrire sous la forme de 7 fois 7 fois 11 plus 7. Et je peux factoriser par 7. Il reste ici 7 fois 11 plus 1. L'essentiel c'est que ce nombre peut s'écrire sous la forme de 7 fois. Donc c'est un multiple de 7. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Puisque c'est un multiple de 7, donc elle n'est pas premier. Parce que pour être premier, elle doit être لأن هذا attention أقول وفين هو هذا لو نومبر؟ هو لو نومبر هذا راه هو 49 فوا 11 بلس 7 يعني واحد العدد كبير يعني راه دونك سو ني با يعني أنه ماشي 7 باش نقولوا يعني أن 7 كتقسم على 7 وعلى 1 7 ديفيزي بار 1 فهم؟ إذا إين فوا نجبروا واحد لو ميلتيبل آخر دونك هذا راه ني با برومي. دونك لا كونكلوزيون ديالنا ني با premier, au moins il accepte 7 comme diviseur. Donc on passe à un doré 1 et lui-même. D'accord? Donc on va passer au deuxième exemple. On va passer donc au deuxième exemple. Pour B, c'est donc, vous allez, c'est-à-dire, par la même méthode. B est égal à 5 fois 2 fois 7 plus 24. D'accord? Donc ici, simplement, ici j'ai 2. Et je sais très bien que je peux, c'est-à-dire, trouver un multiple de 2 ici, donc 24. Donc B, ce n'est que 5 fois 2 fois 7, plus 12 fois 2. Je factorise par 2. 2 facteurs de 5 fois 7, plus 12. Voilà. Donc ce nombre-là n'est pas premier. Lorsque je dis B, c'est égal à ça. Donc c'est 5 fois 2 fois 7, plus 24 de ce nombre. Donc, il est divisible par 1 et par lui-même et par 2. Donc, ce n'est pas premier. Donc, la conclusion, B n'est pas premier. D'accord? Donc, je vais passer au troisième exemple. Donc, on va passer au troisième exemple. Voilà. On a C qui est égal 33 plus 11 qui multiplie 7.
Donc ici j'ai 11 et j'ai 7. Et ici 33. Donc quel est le coefficient que je peux le créer? Ou bien le 11 ou bien le 7. 7, je ne peux pas créer 7 de 33, mais 11 je le peux. C'est 3 fois 11 plus 11 fois 7. Et je factorise par 11 et 3 plus 7. Et comme ça, j'ai trouvé que 11 est un diviseur de ce nombre. Donc, ce n'est pas premier. Donc, que ce soit A, B et C ne sont pas des nombres premiers parce qu'ils possèdent plus que deux diviseurs. D'accord? Les deux diviseurs, c'est-à-dire le 8 et le 1. Donc, grand 2 le petit 2. Là, je vois si la question, est-ce que 17 au carré, là, tu as sans calcul. بلا ما نديرو داك لا décomposition, etc. هادشي علاش دونك ici pour 17 au carré هادي في هاد الاول دابا في الثاني غير question en général. Est-ce que 17 au carré est un nombre premier ou non? أنا كان au moins 17 là est égal 17 fois 17. D'accord? C'est-à-dire je peux, c'est-à-dire le nombre هذا راه ماشي هو 17 ولكن je peux l'écrire sur la forme de, c'est-à-dire il admet 17 comme diviseur. Donc c'est pas permis. يعني عنده 1 وعنده الخارج ديالو اللي هي 17 fois 17 راه هو واحد. هذا هو النمبر اللي كنهضروا عليه. يعني غيديفيزا sur lui-même sur 1 et sur 17. D'accord? Et comme ça on dit que ce n'est pas un nombre premier. Donc sans calculer. Alors lorsqu'on trouve pour la troisième question, pour la racine carrée de 317, on dit est-ce que la racine carrée de 317, ou bien, pardon, c'est-à-dire 317, c'est pas la racine carrée, c'est le nombre 317. Est-ce que c'est un nombre impair, est-ce que c'est un nombre premier? Donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Parce que les nombres premiers inférieurs à 100, je peux les connaître par cœur, qui est le 2, 3, 5, 7, 13, 19, etc. Mais pour 317, donc la méthode les dire, je calcule la racine carrée de 317. D'accord? Le nombre que je l'obtiens, il doit, يعني كنشوف les facteurs, les produits en facteur premier. يعني كنبدا من 2 مثلا الا خرجت لي هنايا 17 شي حاجه. Donc je prends tous les nombres premiers inférieurs à 17, c'est-à-dire les هما 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. D'accord? كنبدا من الصغير للكبير. Et je commence à diviser ce nombre, 317. Je le divise par 2, par 3, par 5. Si je trouve un reste qui est égal à 0, ça y est, j'arrête et je dis que ce nombre n'est pas premier. C'est-à-dire qu'il a un diviseur parmi ces nombres. Mais s'il n'est divisible ni sur 2, ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par 17, je dis que 317 est un nombre premier. D'accord? Donc toujours, je fais la racine carrée de chaque nombre si je veux avoir s'il est premier ou bien non. Je fais sa racine carrée, le nombre اللي غيخرج لي غنشوف داك les nombres premiers inférieurs ou égal à ce nombre. Tenez bien, inférieur ou égal. بحال دابا هذا 17 donc غنبداو من 2, 3, 5, 7, 11, 13 jusqu'à 17 لأن عندي 17 c'est-à-dire او ايغال c'est-à-dire راه عندي هاد 17 هي داخله مفهوم ما عنديش اكثر منها. اذا جو لي ديفيز واحد بواحد. هنا كنخدم دوك التقنيات ديالي سي تري كلير كي ني با ديفيزيبل بار دو لان ما عندوش في الاخر يعني سي با ان نومبر بير. 7 plus 3 c'est 10 plus 1 11 n'est pas un multiple de 3 mais il n'est pas terminé par 5 ou bien 0 donc تاع على 5 n'est pas divisible. اذا كيبقى غنقسم على 7 وعلى 11 وعلى 13 وعلى 17. هنا كتستعملوا الاله الحاسبه وغتجبروا هاد لو نومبر ما كيديفيزاش عليهم كلهم. كنقول دونك 317 est un nombre premier. D'accord?
دونك هذه هي سميتو لا فاصون ولا الطريقة اللي كنعرفو بها واش ان نومبر اي بروميي أو لا. هاد السيبوات نيت نبدل فيهم هنا كيخرجو هكا مكيتمسحوش بسهولة، واخا من لابغوص يعني. دونك اون فا trouver une solution pour ce problème. Donc, pour la question grand B, donc ça c'est grand A, fait petit 1, petit 2, petit 3. Grand B, on dit on pose A, voilà un nombre A, qui est égal 5 à la puissance n plus 2, moins 5. Donc, là, voilà 5 à la puissance n 2, avec n bien sûr, à partir de 1. Il y a deux sous-questions. Première sous-question, c'est écrire A sous forme d'un produit de facteur premier, puis montrer qu'il est divisible par 6. إذا شنو كتعني نكتبو A sous forme d'un produit؟ كنعرفو ان نومبر يعني هي نديكومبوزيوه، يعني نجبروه على شكل مثلا جوج أس شي حاجة مضروبة في 3 أس شي حاجة مضروبة في 5 في 7، يعني غير اون برودوي دو نومبر بروميي فقط. دونك كومون اون فا بروسيدي؟ Donc, on va décomposer premièrement. Donc, on va les lois les puissances. Donc, 5n à la puissance 2, ce n'est que 5n que multiplie 5 au carré, moins 5. Donc, directement, je peux factoriser par 5n. Moins 5. Donc je peux factoriser par 5. là نتأكد واش هنا 5 ولا 5n. نتأكد واش 5 ولا 5n. فوالا صافي 5. دونك هذيك 5. J'ai 5 à la puissance n pour factoriser avec 5 à la puissance n. Attends. Là, on va l'exercice. Voilà. Non, ce n'est pas le cas. 5 à la puissance n. Donc, il y a une erreur. Voilà. Donc ici c'est 5 à la puissance n. J'ai oublié à la puissance n كان غيمشي كلشي. عرفت ملي وصلت هنا راه شي حاجه مشيت. دونك هنا 5 à la puissance n هنا 5 à la puissance n. داكور. دونك باردون غير خطا مطبعي ديال السر ما كتبناش هنا. دونك ici comme je vois j'ai un produit يعني un facteur commun اللي هو 5n غنفactoriser ب 5 au carré moins il reste ici 1. D'accord, est égal 5n, 5 au carré 25 moins 1 c'est 24. Donc on va voir fois 24. Donc 5 à la puissance n c'est déjà c'est un produit c'est un facteur c'est écrit sous forme 5 كنعرفو c'est un nombre premier à la puissance واحد لو نومبر. إذا شنو كندير غنحاول نديكومبوزي هاد 24. إذا بسرعة على ديكومبوزي 24 كنعرف divisé par 2 c'est 12, divisé par 2 c'est 6, divisé par 2 c'est 3, divisé par 3 c'est 1. Donc c'est 2 à la puissance 3 fois 3. Donc il est égal à 5 fois 2 à la puissance 3 fois 3. إذا هذه هي A ديالي. دونك هنا كنكون جاوبت على لا كيسيون الأولى. فوالا هاد A il est écrit sous forme, هيا قراو la question. Écrire A sous forme d'un produit de facteurs premiers. D'un produit de facteurs premiers. هما لي فاكتور بروميي. اتونسيون هنا 5 على بويسونس ان. اذا الثوره ديما كندير لذلك ديما بنادم يراجع ديما حنا عادي كنخطئوا، ولكن الا ركزنا وديرنا المراجعه كيمكننا ندركوا الخطا. هذا هو المهم. اذا لا دوزيام كيسيون كيقول لك مونطري بوي مونطري كي لي ديفيزي بار 6. يعني حد دونك خصنا نمونطريو هذا راه ديفيزي بار 6. دونك حد هنا راه كنكونوا جاوبنا على لا بروميير كيسيون. هو الناس يقول لك نمونطريو ان هذا ديفيزي بار 6. اذا كنخممنا شويه هنا بويسك عندي غير دي برودوي كيفاش كنفكر. دونك خصني نخلق غير 6.
الا خلقت فوا 6 لان عندي دي ملتيبليكاسيون يعني غير دي برودوي ما عنديش بليس ولا شحال. اذا يمكن لي نخلق من هنا بسهوله نعمل ا ايكال هاد 5 على بويسونس ان عندي ما نديرها. هنا هاد 2 على بويسونس 3 غنرجع هي 2 على بويسونس 2 فوا 2. ها فين كينفعوني ديك القوانين ديال القوى كنولي نتفنن كيما بغيت. هاد الكتابه راه هي هادي لان قلت ا على بويسونس ان فوا ا على بويسونس ان هي ا على بويسونس ان بلس ان. هنا ان هي 2 ان هي 1 2 بلس 1 صافي 3 فوا 3. انا ها باش عندي الغرض. دونك ا ايكال 5 على بويسونس ان فوا 2 او كاري فوا 6 صافي. دونك هنا راها كافيه باش ان ا كيتكتب لي على شكل 6 فاكتور دو 5 ان فوا 2 اتونسيون عندي غير ملتيبليكاسيون هادي اللي كنت سول ولكن ندير هكا غير باش نبين 6 فوا ان باش كنريبوندي لا كيسيون ديالي كي سوا ديفيزيبل ها هي بار 6 صافي. هذا هو ليسونسيال. اذا نفس الشيء غندير مع التمرين ديالي الثاني نحاول نديرو في لوطر بارتي. عندي دونك هنا بي ايكال ا 3 على بويسونس ان بلس 3 دونك هادي سيرمون حتى هي على بويسونس ان. عرفتي علاش نسيتو سي سير اي سيرتان فوالا. دونك حتى هادي على بويسونس ان يعني نفس الخطا مشى كنميموريزي. دونك 3 على بويسونس ان بلس 3 بلس دونك هي كنسموها هنا بلس 3. هذا صديق لك غنكتبو حتى هو سو فورم دان برودوي دو فاكتور بروميير هي الاولى غنبداو بها. دونك سي ايكال لا ميم ديمارش 3 على بويسونس ان فوا 3 على بويسونس 3 دونك هنا ما درنا والو غير ديكومبوزينا هادوك لي بويسونس ديالنا بلس 3 على بويسونس ان ايكال غنفاكتوريزي بار 3 بويسونس ان غتبقى لي هنا 3 au carré plus toujours 1 d'accord. Donc égal donc هنايا 3 على puissance 1 غتبقى 3 fois 3 9 9 fois 3 27 27 plus 1 c'est 28 fois 28 d'accord. اذا لحد الان اذا غنديكومبوزي 28 بسرعه كنعمل 28 divisé par 2 ça donne 14, 14 divisé par 2, ça donne 7, divisé par 7, ça donne 1. Donc 2 au carré fois, il donne 3 à la puissance 1 fois 2 au carré fois 7. Donc il a 28, 4 fois 7 c'est 28. Donc شنو هنا نطلب مني هنا أنه يكون divisé par 14. عندي هذا النومبر 14. إذا غنخلق هنا 14. Est-ce que je peux créer 14? Bien sûr. 3 à la puissance 1 fois 2 fois 2 fois 7 ها هي اللي عندي بها الغرض. est égal 3 à la puissance 1 fois 2 fois 14 est égal à 14 facteur de 3 à la puissance n fois 2. ايوا كتكتب ليه هاد بي كتبتها سو فورم 14 يعني هكا كنكون جاوبت على لي دو لو كرون بارتي اللي فيهم 1 2 3 4 5 يعني ديال لي كيسيون. J'espère que vous allez bien يعني assimiler هاد لو كور ديال لاريتميتيك وانتم كون فو فويي خدمنا تقريبا جميع الانواع ديال كو سوا دون لا باريتي دون لاريتميتيك لا ديكومبوزيسيون بزاف ديال سميتو ديال لي تكنيك حاولنا نستغلوهم ونتمنى انكم تعاودوا هاد الفيديوهات مزيان وتمعنوا معاهم باش تكونوا مستعدين مزيان للفرض الاول. نتمنى لكم التوفيق في الفرض الاول ونشوفوا الا بقى لنا شي وقت نزيدوا تمارين اخرى لانني غنوجد عاوتاني ديال الاولى بكالوريا في الدرس ديال لا لوجيك والمنطق. ايوا هكا كنكونوا سالينا هذا الفيديو ديالنا وندعوكم الى المشاركه في القناه باش يعني توصلوا بالجديد وباش نيت يكون التفاعل بيناتنا تسولوا تلاحظوا مرحبا يعني بجميع الاقتراحات ديالكم. بعض المرات كيكونوا شي اخطاء هكا كتابيه ولا كذا فما فيها باش تنبهونا لي لا الى غير ذلك او الطريقه. كاين بعض الاخوان اللي كينبهوا على يعني ليكليراج كيكون بزاف يعني الخط ما واضحش او السبوره. اذا هذه هكا يكون شويه ديال التفاعل بيناتنا وهذا الشيء كله من اجل المصلحه ديال التلميذات والتلاميذ ديالنا. الى اللقاء في الفيديو القادم.